Physique nucléaire, la vidéo numéro 4, toujours le chapitre 2. Alors, dans le point suivant, dans les cadres de référence, l'élève doit faire le bilan énergétique d'une réaction nucléaire en utilisant les énergies de masse, les énergies de liaison et le diagramme énergétique. يعني التلميذ خصو يعرف يدير الحصيلة الطاقية باستعمال الطاقات الكتلية وطاقة ربط ومخططات الطاقة. غادي نخدمو هذا اترافير دان اكزومبل. لو كان ناخد هذا المثال، بولونيوم يعطيني البي بي زائد الهيليوم. بون دلتا الاولى قلنا هي دلتا ام سي كاري. دونك لينيرجي échangée au cours de cette réaction، لا ماس ديال لي برودوي نقص منها لا ماس تاع لو رياكتيف. الوغ لو كان تنشر هاد السي كاري تولي لك هنا وهنا وهنا، غادي تولي لك لا ماس تاع البي بي في السي كاري زائد لا ماس الى اخره. هاد لا ماس تاع بي بي في السي كاري هي لينيرجي ماسيك، هي الطاقة الكتلية تاع الرصاص. لينيرجي ماسيك دو ليليوم موا لينيرجي ماسيك دو بولونيوم، هذا البي او. Donc, nous avons le bilan énergétique en utilisant les énergies de masse. Maintenant, en utilisant les énergies de liaison. Delta E, نفس التفاعل تاع قبيلات. Delta E, toujours, je parle de la même réaction. يعني هذه البولونيوم يعطيني هذه. Pour calculer l'énergie échangée, كنديروا l'énergie de liaison تاع البولونيوم. هنا نتابعوا كنبداو بلو رياكتيف. L'énergie de liaison du polonium moins l'énergie de liaison de PB moins l'énergie de liaison de l'hélium. Alors remarque, delta E c'est delta M C carré. يعني هنا إلا بغينا نديرو التعميم la généralisation, c'est toujours la somme des masses de produits moins la somme des masses des réactifs C carré. وإلا بغينا نخدمو les énergies de liaison هي la somme des énergies de liaison des réactifs moins la somme des énergies de liaison des produits. Maintenant, le troisième point, en utilisant un diagramme d'énergie. وكان يعطيوني هذا الدياغرام البولونيوم وعطاوني هنا 84 بروتون 126 نيوترون وهنا عطاني البي بي الهيليوم. هنا عطاوني واحد الانرجي او 1 هادي او 2 هادي او 3. دروك إلا بغينا نعرفو علاش هادي هي لينيرجي دو ليزون ديال البولونيوم 84 210. La définition de l'énergie de polonium. L'énergie de liaison, c'est le défaut de masse de polonium c'est carré. Le défaut de masse واش قلنا عليه 84 في ام بي زائد هذه ناقص هذه في النيوترون ناقص الكتله ديال هذه في السي كاري. نشر غادي تولي 84 ام بي سي كاري 126 ام ان سي كاري ناقص هاد 84 ام بي في السي كاري زائد 126 ام سي كاري هي هاد الانرجي اللي كيعطيوكم هنا. C'est l'énergie massique ديال le système. Et c'est E2. و M تاع البولونيوم في السي كاري هي هذه. C'est l'énergie massique تاع البولونيوم سماوها E1. ايوا E2 moins E1 هي l'énergie de liaison تاع البولونيوم. لهذا هذه بدات لهنا c'est l'énergie de liaison. إلا بغينا نحسبو l'énergie de la réaction تاعنا. الPO يعطاني الPB زائد الهيليوم. Donc, نديرو la formule classique, la masse ديال هذا plus la masse ناقص la masse, je multiplie par C carré. Donc, c'est l'énergie massique ديال PB, l'énergie massique تاع C carré, تاع PB, plus l'énergie massique تاع l'hélium, moins l'énergie massique تاع البولونيوم. إيوا هاد l'énergie massique تاع PB ها هي تاع الهيليوم، هما راه مسمينهم E3. هادي كاملة هي E3 وهادي راه ديجا هضرنا عليها E1. إذا E3 moins E1 c'est delta E.